سلام ومرحبا بكم معايا اليوم في نوفيل غوسيت. اليوم راح نديرو البريوش و غوسيت شويه جديده مي لو ريزولتا il est excellent. Donc n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube Les Saveurs de S et de venir aussi au groupe Les Saveurs de S. Laissez des j'aime, des commentaires. Sans plus tarder, on va passer aux ingrédients. دونك عندنا 450 غرام فرينه، 150 مليلتر ماء دافي، 150 مليلتر حليب دافي، 150 مليلتر زيت، عندنا بياض بيضاء، الصفر on l'a réservé, le jaune d'œuf on l'a réservé pour la dorure، 100 g de sucre. Maintenant il حبيتو le brioche ديالكم فوري نقصوا la quantité du sucre، تقدروا تحطوا jusqu'à 70 حتى 50 g. On a une cuillère de levure de boulanger, zeste de citron, vanille, قرصة ملح ou الجلجلان pour le décor. Et on aura aussi besoin de ces sachets là pour faire la pâte parce que مش راح نستعملوا اليدين, on va juste utiliser ces sachets pour faire la pâte. De préférence les sachets هذوك de congélation اللي يتغلقوا hermétiquement. إلا ما عندكمش كيما أنا استعملت هادوما لي ساشي pour le four. sinon تقدروا عندكم ان ساشي في الدار بروبر شلوه نمسحوه مليح نشفوه وخدموا به. donc qu'est-ce qu'on va faire انا pour être sûr de mon بلي لو ساشي تاعي مش تقطع donc دوبليتو. voilà je l'ai doublé. donc واش ندير نبدا ندي السوائل. ناخذ الماء نفرغو dans le sachet, نزيد الحليب، الزيت، le sucre, le jaune d'œuf, pardon, le blanc d'œuf, la levure de boulanger, الخميرة, le zeste, vanille et la pincée de sel, ونبدا نحط الفرينة ونبدا نحط لا فارين. حتى نكملوا الكميه اللي عندي كما راكم تشوفوا. on n'a pas utilisé les mains, مازال ما حطيناش كامل يدينا. on va verser كامل لا فارين اللي عندي. de préférence تحطوا le sachet تاعكم dans un récipient هكذا pour ne pas avoir de surprise. دوكا كيما راكم تشاهدوا نحكموا لو ساشي ديالنا ونبداو نعجنوا العقل. علاش قلت لكم لازم هادو لي ساشي شويه خفاف دونك il faut qu'on les double. راكم تشاهدوا هذا البريوش يجي بزاف بنين بزاف حشيش طري بزاف ونديري قطن. دونك نستمروا في هذه العمليه حتى نشوفوا بلي لاباط تاعنا elle commence à se décoller du sachet. هاد العمليه ما تطلبش وقت بزاف.
هاي comme العجينه ديالي. Elle a commencé à se décoller les parois تاع لو ساشي. هاك لي القوام ديالها. فوالا راكم تشوفوا جاريه شويه ما تخافوهاش. هاي ليكم دوكا اون فا فيرمي لي ساشي ديالنا ونخليوها تخمر من ساعه ونص حتى لساعتين. هذا هو سر الهشاشه ديالها باش تجيكم طريه. دونك لازم تخلوها تخمر من ساعه حتى عفوا من ساعه ونص حتى لساعتين. نديبلو لها برك وغادوبلي لو ساشي. نديبلو لها برك لو ساشي. فوالا نحطوها dans une assiette sur une assiette plate ونغطيوها ونخليوها تخمر. هاي ليكم العجينه avec un torchon نغطيوها وحطوها dans l'endroit le plus tiède عندكم في la cuisine كما قلت لكم من 1h30 حتى ل 2h. On se retrouve après pour voir la pâte levée. وكما راكم تشاهدوا mes mains sont restées propres. هاي ليكم لا بات خليتها 2 heures. اي خمرت معانا. سي فو تروفي كو لا بات ديالكم ما خمرتلكمش بزاف ولا طولت باش تخمر باسكو هاد الوقت شويه البرد. دونك حطوها في لو فور ديالكم avec une casserole de l'eau bouillie وهذيك لا فابور va accélérer الخمور ديالها. دونك حنا واش ندير نحيها من لو ساشي. je vais fariner le plan de travail et je vais la dégazer. هكذا on a fariné le plan de travail. نحيو لو ساشي ديالنا. Donc, on va fariner notre pâte. On va نطمو فيها. Voilà, comme vous voyez. En même temps, نعاودو نديروها bien la farine. On va la dégazer. ما تخافوش la farine parce que déjà راهي assez جاريه donc n'ayez pas peur. راكم تشوفوا بدات تلم بالعقل وبلا ما نعجنوها جوست اون لا تورنو حتى لابسورب كامل هذيك لا كونتيتي دو فارين. هذا لا كوبات elle est très utile. elle coûte pas cher mais elle est très utile. دونك نزيدو شويه فارين حتى نشوفوا روحنا بلي نقدروا نتحكموا فيها. مي بيان سور نخلوها توجور طريه. l'odeur تاع لو زيت دو سيترون راهي معبقه على كويزين. راكم تشوفوا مانيش نعجن فيها. شي جوست ان تران لا ديغازي و ميم طون نخليها تنطم شويه وتشرب لنا هذيك لا فارين. لو برينسيپ سي كو العجينه تبقى طريه. هذا هو لو برينسيپ ديالنا. دوكا انا حكمت ان مول هكاك راكم تشوفوا. درتو لو فيلم papier cuisson, pardon, le papier cuisson. On a fait des petites boules. On va voir l'opération. Maintenant, il a comme le papier cuisson à la maison, juste fariner, huiler et fariner le moule d'yelkom. Qui va dire pour me scotcher.
Donc, on va essayer de faire des petites boules. Voilà. On travaille toujours le farine. Comme c'est une pâte brillant. On va couper des petits boudins. Bon, تحبوا توزنوهم تحبوا ديروهم à vue d'œil. انا مانيش راح نوزنهم، نحط برك عيني هي ميزاني. Voilà, à peu près. On va obtenir à peu près 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 boules. Voilà. Donc, à l'aide de farine, on va les bouler, on va former des petites boules et on va les mettre le moule à cake d'Yelna côte à côte. Vous allez voir l'opération. Donc, on va bouler la djina d'Yelna. On va essayer de l'interposer le moule à cake. On va essayer de نشوفوا كما قلت لكم à vue d'œil est-ce que les boules ديالنا راهم قد sinon c'est pas un problème ماشي حاجه اللي voilà toujours en farine et on confectionne les petites boules. Voilà, on utilise la farine. On sait qu'on a les boules les plus lisses possible. La pâte qu'on suit à lisse. Voilà. Hop, elle est la première. Donc, on va la mettre ici. Le moule d'Yelna. Et au fur et à mesure, on va continuer. Camel à donner les petites boules. Pour obtenir la pâte la mieux lisse. On va la mettre à côté. On va essayer de la placer d'une manière. Voilà, une troisième. Si on regarde le photohat, on va mettre la troisième boule. Comme tu vois, on ne utilise pas tout de suite parce que la pâte mâchée chadaroha, donc forcément, on utilise les boules sans difficulté. Hop, la troisième, la quatrième, pardon. Comme c'est pas un problème, il a canon les boules mâchées c'est pas un. Ça pose pas de problème. Voilà. On essaie de poser la quatrième. On pousse un petit peu la djinn, voilà. Vous poussez. Voilà. حتى نكملوا كامل le moule ديالنا. Juste une petite remarque. وإلا حبيتوا تفوريو la brioche ديالكم, c'est هذا le moment. Donc vous étalez vos boules. Vous mettez du chocolat, tout ce que vous voulez. Et après, vous façonnez des boules et vous les interposez de la manière. Notre moule à cake. Donc, on va couvrir et laisser lever pendant 1 heure. La pâte, je vais former une autre sorte de brioche. Je vais l'étaler. On va faire des petites lacérations là, avec couteau ou la coupe-pâte, comme vous voulez. Voilà. En veillant à le milieu. Voilà. La même chose par là.
Voilà. Donc, on va le chocolat râpé que je viens de râper. Donc, tu peux mettre le chocolat, tu peux mettre le chocolat tartiné ou tout simplement une crème pâtissière. Au milieu. Voilà, maintenant on va essayer d'assembler notre brioche en faisant le contraire ou en faisant croiser هادو الاشرطه كما راكم تشاهدوا. Voilà. Voilà. هادو اللي بقاو لنا on essaie نحطهم sur la deuxième. Voilà. نكملوا الخدمه ديالنا بالعقل. مع الخمور ما راحش يبان لي زامبيرفيكسيون ديالها. Voilà. Tout doucement. Ou sans tirer sur الاشرطه هادو parce يتجعدوا لنا. Donc هكذا. هاي ليكم. Les deux sont confectionnés. Donc لهنايا نخليوهم نغطيهم 1 heure de temps ونخليوهم يخمروا. Maintenant الا شفتوا باللي بارفوا تكسر لهم الخميره دوكا باديجونهم دوكا دهنوهم بالبيض سينو خليوهم حتى يخمروا ودهنيهم. هاو ليكم لو بريوش ديالي بعد ما خمر لي دو بريوش. فوالا دوكا نحكموا لو جون دوف اللي اون لا ريزيرفي افون. On va badigeonner الدف ندهنوه بالبيض الصفر تاع البيض اللي كنا زدنا له قطرات ديال الحليب. نمسحوه بالعقل باش ما يطيحلناش الخمور ديالو. فوالا نسيو نغسلو كامل لي كوتي. هنا دوكا هنا نتوما عندكم لو شوا. دوكا انا جو في شوازير دو باديجوني دو سيزام. نحطلو ندردلو شويه سيزام شويه الجنان. دوكا نتوما واش تحبوا تحطوا لو سوك تحطوا واش حبيتو en tous les cas c'est votre choix. هذه je vais lui faire du sésame. ولا l'autre je vais la laisser هكذاك باش كي تخرج من الفوق نحط لها شويه شوكولا. انا نحب بزاف الجلجلان دونك نكثر. نتوما حطوا على حسب واش تحبوا. فوالا دوكا هاديه نخليها كيما راهي. اون فوا تخرج من لو فور نزيد ندير فوقها شويه شوكولا غابي. فوالا دوكا نطيبوهم في لو فور ديالنا à 200 degrés 180 حتى 200 degrés pendant 15 minutes. Mais comme je vous dis toujours à surveiller. Donc le feu chaleur sciatique c'est-à-dire شعلة من الفوق ومن التحت. نتلاقاو بعد la cuisson. À sa sortie du four, vous badigeonnez la page et vous saupoudrez de sucre glace. Il est très moelleux, regardez. Comme la deuxième brioche. Donc, je le four, je l'ai badigeonné de nappage. Avec le chocolat râpé, plus j'ai saupoudré avec un peu de sucre glace. هاي ليكم شوفوا شحال طريه شحال هشيشه. Elle est très bonne. Vous voyez comment. هاي ليك la deuxième. Mon mari n'a pas pu résister, donc il a pris déjà pour boire le café. شوفوا شحال طريه. Elle est super bonne. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez des j'aime, des commentaires.
abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche comme je dis d'y aller. Je poste une vidéo chaque peut-être 3-4 jours. Donc n'hésitez pas à cliquer sur la cloche. Et laissez-moi aussi des commentaires. Bienvenue aussi sur mon groupe Les Saveurs de S. Donc venez, c'est un groupe fermé spécial femmes, donc vous êtes les bienvenus. Portez-vous bien avec une nouvelle recette. Allez, bisous!